अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफियत में रखे, सबको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए। आज दोस्तों इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात के सामने चंद बातें नमाज जनाजा से मुताल्लिक रखने वाला हूँ। जब भी किसी का इंतकाल होता है, महल्ले में कोई आदमी या रिश्तेदारों में कोई इंसान दुनिया से रुखसत होता है, तो आप हज़रात ने एक चीज़ नोट की होगी, आप हज़रात ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे भाई, बहुत से ऐसे नौजवान, बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग जो नमाज जनाजा नहीं पढ़ पाते, और उनको देखकर बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ पाते। तो जब आप उनसे बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि हम पाक नहीं हैं, या फिर ये कहेंगे कि हमसे नमाज जनाजा आती नहीं है, या फिर किसी सुस्ती और गफलत और लापरवाही की वजह से वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ पाते। तो इन तमाम चीज़ों पर इंशाअल्लाह आज मुख्तसर मैं आप हज़रात के सामने बात करूँगा। बहुत अहम बात है, आप हज़रात गौर से सुने और पूरी वीडियो को देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों देखें, हर इंसान को मरना है। इस दुनिया के अंदर इंसान आया है तो एक न एक दिन जाएगा भी। यही इस दुनिया की रियलिटी है, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। समझदार इंसान वही है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले, और अक्लमंद शख्स वही है जो कम अज कम इस मौके पर अपने भाई के जनाजे में शिरकत करे। इससे ये फ़ायदा होता है, जब जनाजों में शिरकत करेंगे तो इंसान के अंदर एहसास इस बात का पैदा हो जाएगा कि भाई एक दिन मुझे भी इसी तरीके से मरना है, और एक दिन इसी तरीके से मेरी भी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। तो जब ये एहसास जिंदा होगा तो फिर इंसान अच्छे काम करने शुरू कर देगा, नेक काम करेगा, नमाज की पाबंदी करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह धीरे धीरे आदमी की ज़िंदगी में आती चली जाएंगी। दोस्तों, असल में बात ये करनी है कि जो लोग ये बात करते हैं कि हमसे नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, जनाजे की नमाज जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं एक ऐसी नमाज को या एक ऐसे अमल को कि अगर उस काम को बस्ती के चंद लोगों ने भी कर लिया तो वो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। इसको बोलते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया। तो नमाज जनाजा भी फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी अगर चंद लोग अदा कर लेंगे तो वो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि तमाम भाई, अपने इस भाई का हम पर इतना तो हक है कि अगर वो दुनिया से रुखसत हो रहा है, जा रहा है, तो उसकी नमाज पढ़कर उसको रुखसत करें, उसके लिए कुछ दुआएं मग़फ़िरत करके उसको रुखसत करें। तो पहली बात आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि नमाज जनाजा क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, और फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं कि अगर चंद लोग भी इसको अदा कर लेंगे तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो ये कहते हैं कि हमारे कपड़े नापाक है। भाई, उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा, यार नापाकी इस तरीके से नापाक रहना कि ऐसे मौके पर भी ये बहाना करना कि मैं नापाक हूँ, ये कोई समझदारी की बात नहीं है, बेवकूफ़ी की अलामत है। कम अज़ कम इस मौके पर तो इंसान पाक होकर जाए। भाई, किसी की मैयत में जा रहे, जनाजे में जा रहे, नहा धोकर जाए। फिर अगर मान लीजिए कभी इत्तिफाक से ऐसा हो गया तो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, और आइंदा इस तरीके से ना जाए बल्कि पाक होकर जाए। अब आते इस बात की तरफ कि भाई नमाज जनाजा पढ़नी कैसे। सबसे पहली चीज़, नीयत कैसे करनी। नीयत ऐसे ही करनी है जैसे अभी बताया गया कि भाई मैं नमाज जनाजा पढ़ने जा रहा हूँ, और एक नमाज जनाजा दुआ है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इस मैयत के हक़ में दुआ है अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, बस ये नीयत है। नीयत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं। अगर आपने सिर्फ इतनी भी नीयत कर ली और जाकर सफ़ में खड़े हो गए कि भाई मैं नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ, तो आपकी नीयत हो जाएगी और इंशाअल्लाह नमाज भी हो जाएगी। तो अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ हुई नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। दूसरी चीज़, नीयत इस तरीके से करनी कि भाई मैं नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ, बस काफ़ी है, काफ़ी है। पढ़नी कैसे है? देखो, इसमें दो फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ है 4 तकबीरें कहना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दूसरा फ़र्ज़ है खड़े होना, क़याम करना, यानी एक खड़े होना और दूसरा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ना। जो लोग ये कहते हैं कि हमसे नमाज जनाजा पढ़नी नहीं आती, उनके लिए अब मैं मुख्तसर और आसान अंदाज में आपको नमाज जनाजा का तरीक़ा बताता हूँ। देखिए, आपने नीयत कर ली कि अल्लाह मैं नमाज जनाजा पढ़ने जा रहा। अब दूसरा काम शुरू होता है, इमाम साहब जो शुरू करेंगे वो ये है कि वो कहेंगे अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ बांध लेंगे,
اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ باندھ لیں گے. اس میں 4 تکبیریں ہیں. پہلی میں اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ باندھ لیں گے اور یہاں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے. ثنا نہ پڑھے, صرف یہاں سے شروع کرے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, یہ پورا پڑھے جو آپ کو نماز کے اندر سکھایا گیا. نماز کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں وہی جنازے کی نماز کے اندر آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم. پھر دوسری تکبیر کے لیے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر. تو لوگ بعض کیا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. عید کی نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, جنازے میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے. تو آپ ہاتھ اٹھائے بغیر کہیں گے ایسے اللہ اکبر, یعنی دوسری تکبیر کے اندر. دوسری تکبیر میں ہم پڑھیں گے اللہم صلی, یعنی درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پورا درود شریف پڑھے, وہی درود شریف پڑھے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. تو کتنا آسان ہے. پھر تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر یہاں دعا پڑھیں گے. اگر کوئی جنازہ میت بڑی ہے یعنی بالغ کی میت ہے تو اس میں یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دی اور آپ کو یہ اسکرین پر بھی انشاءاللہ نظر آ جائے گی. تو اگر کوئی میت بڑی ہے, بالغ کی ہے, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, اس دعا کو پڑھے. اور اگر نابالغ ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, ان کی الگ سے دعائیں ہیں. ان کی انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دونوں دعائیں ڈال دوں گا کہ لڑکا ہے نابالغ اس کے لیے کیا پڑھے, لڑکی ہے اس کے لیے کیا پڑھے. تو اور اگر پھر اس کے بعد کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے پھر کیا کرے, تینوں دعائیں کسی کو یاد نہیں ہے تو ارادہ کرے کہ انشاءاللہ دعائیں سیکھوں گا. اس کے بعد بھی اگر موقع نہ ملے یا یاد نہ ہو اور جنازہ سامنے آ جائے تو یہ پڑھ لیا کرے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. بس کتنا آسان. یہ بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات, کہ اللہ میری بھی اور تمام ایمان والوں کی, سب کی, ایمان والے مرد ہو یا عورتیں, سب کی مغفرت فرما. تو یہ پڑھ لیا کرے. اب آتی چوتھی تکبیر. چوتھی تکبیر کے لیے امام صاحب بغیر ہاتھ اٹھائے کہیں گے اللہ اکبر اور اس کے فوراً بعد کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر دوسری جانب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دوستوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو تمام باتیں بہت آسانی سے سمجھ آ گئی ہوں گی. پھر ایک مرتبہ پھر پوری بات شارٹ میں بتا دیتا ہوں. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اس کی نیت اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ بھائی میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں, اور اس کے اندر 4 تکبیریں ہیں اور یہ چاروں تکبیریں کہنا فرض ہے, کھڑا ہونا فرض ہے. پھر ان ہر تکبیر کے بعد, پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے, تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے. بڑا ہے تو اللہم اغفر لحینا, بچہ ہے نابالغ بچہ ہو یا بچی, ان کی دعائیں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی, وہ پڑھیں گے. پھر سلام پھیر لیں گے. اس کے بعد پھر جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھائیں گے. اور بس پھر کہ اس کے بعد کہ انشاءاللہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ میں پھر دوبارہ دوسری ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو بتاؤں گا. بس میری درخواست یہی آپ تمام بھائیوں سے اور تمام بہنوں سے کہ نماز جنازہ اس سے پہلے سیکھ لے, کہ اس سے پہلے کہ ہماری میت اٹھائی جائے یا ہم بھی جنازوں کی شکلوں میں بدل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو برکت والی عمر عطا فرمائے. جو بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے. دوستو اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.